try to manage. I don't want to remember about my dad punya cancer. And we try to work so hard. For 1 whole year we were working, and then we did not focus on our mother. Selamat kembali dalam Ruang Terbuka dan kali ini kita bersama dengan Liana Jasmine. Sangat macam pengacara you. Yes. Macam selamat kembali. Saya kan memang pengacara. Tapi macam rancangan TV gitu sekarang. Tapi tak, ni bukan rancangan TV. Ini podcast yang kita nak borak-borak. And nama podcast I ni pun Ruang Terbuka. Tahu. So you can... Dah berjuta kali bagi tahu I sebelum nak buat ni. Dah banyak kali bagi tahu I. Adriana, Kak Nana, I nak buat podcast Ruang Terbuka. Yes, Ruang Terbuka. Alhamdulillah. High five girl. You did it. Yes. So, thank you so much for being here and sebab sudi jadi my guest. And also bila cakap pasal Ruang Terbuka ni, I rasa you macam boleh ignore je kamera ke apa semua ada kat sini. Memang macam kita dua je ada kat sini. Macam bila selalu, kita lepak, macam tak ada selalu orang. bila kita lepak yang kita akan macam mana alamak. So itu nama dia Ruang Terbuka. Semua orang tahu you siapa, Liana Jasmine. Kak Nana, habis kan tus you. Liana Jasmine, penyanyi. Betul. Pelakon. Betul. Dan juga director. Betul. 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 Dan you have your own production company. Betul. Called Mermaid Studios. And that's how we met actually. Oh ya. Okay. Sorry. Ada gambar I boleh hantar kat korang. Jangan, tak payah. Itu masa gambar first. Actually, first I jumpa you kan. Lepas tu gambar yang I ambil tu I rasa macam oh my god budak ni random suit kan. Lepas tu perangai you masa follow I pergi buat show tu kan. I rasa macam kelakar gila sebab you suka sangat makan. I tak pernah jumpa budak yang suka gila makan, artis suka gila. Sebab artis lain akan macam tak nak makan, macam nak makan sejemput. Tapi kau tak. Kau macam tengah makan. I really enjoy my food. Okay, kau tengah makan tapi mata kau kat satu tempat. Aku cakap kenapa dengan budak ni? Dia pandang apa kan? Macam, ada nak kau okay tak? Macam, saya tengah pandang kuih tadi. Kenapa? Sebab tadi masa lalu nampak kuih. Jadi dia tak boleh makan kuih tu sebab dia kena makan asam pedas. Tapi otak dia masih ingat kuih tu. Kak, dan bila kau beli kuih tu tak sedap kan? Tak sedap. But this show is not about me. This show is about you, Kak. Tak perlu nak cerita. Tapi tak apalah macam supaya orang tahu macam mana, kenapa kita jumpa kan. Macam mana I because boleh we share the same passion which is food. Makan. Okay. You dah start dalam industri ni since you were 9 years old. Betul. And I've been watching you since then. Dah. Mana hidup lagi time tu? Hidup Hidup lah, Kak. Masih hidup. Okay, so tengok you daripada you kecil dan I pun masih kecil lah time tu and sampai ke sekarang. And I nak tanya dengan you, macam mana you tengok perubahan dari segi yelah kerjaya you daripada you kecil sampailah you dah adult. Do you see like your POV? Oh, my POV. I think macam ada peningkatan lah. I think that peningkatan or macam the transition of my career of what I want is benda tu memang dah instill kot dalam hati I. So first masa Kak Nana berlakon filem Castello dengan Uncle Badar, so that was my first big break lah. Masa tu masa I buat first filem, kita orang shoot kamera masih bunyi Masa ni kita orang guna filem. Okay. So I first time datang set filem, I takut gila. Okay, takut gila level yang macam tak tahu nak cakap apa. Okay, sebab Badar Haji Azmi masa tu macam hebat gila Masa ni Uncle Badar prime time. Lepas tu Rosyam Nola kan. So bila sampai dekat set tu, first day tu adalah kena buat scene yang paling susah, iaitu tengah high. And I masa tu 17 tahun. So I tak tahu macam macam mana nak berlakon kena budak isak dada, budak jalanan, macam duduk dekat rumah setinggan kan. So sebab masa ni I belum pergi sekolah lagi Masa ni I belum macam belajar the real education or filming or macam acting ataupun macam characterization. I tak belajar lagi. I tak ada lagi ilmu tu. Tapi tak tahu kenapa lah kan. Mungkin thank you Allah for giving me this ability of I rasa macam I kena buat research. Tapi I tak tahu pun kan. Masa tu I teen. Masa I was young.
Tapi I dah berlakon drama. So macam I dah berlakon drama, I banyak jumpa pengarah lah. So pengarah memang ada ajak-ajak I lah macam, oh kalau you nak berlakon macam, so I banyak juga ambil input. So I buat my own research, I created my own name. Karakter Pim tu Angka Badar yang suruh pilih. Meaning dia kata pilihlah nama untuk karakter ni. So I pun create the own character, create on my own. Okay? Dengan menggunakan hanya firasat hati I saja. Okay? Dan I juga tengok filem-filem lah. So bila sampai dekat set dan berlakon tu, Angka Badar macam happy gila. Dia kata macam I did well for my first. Like you're a natural lah. Alhamdulillah. Tapi itu semua firasat kan. So I rasa macam as I grow, benda-benda yang I dapat ataupun God give me macam all this ability, semua tu daripada Allah. Capability untuk berlakon ataupun meluahkan perasaan. Dan untuk sendiri rasa macam I nak jadi lebih, itu semua from God. And also, I want to be more. You know, I don't want to be just a pelakon. Macam, because pelakon is, yes of course is my jiwa. Macam kita, you know, meluahkan perasaan, merelaksasikan satu watak. Tetapi to be a storyteller di mana I dapat compose I punya cerita. I dapat bagi tahu orang I punya suara. I dapat bagi tahu orang I punya feeling lah, kan? Macam apa yang I nak share. I rasa itu macam lebih besar. Betul. So bila I study, macam bila I dah belajar filler, I belajar a lot more deep dive kan? Macam maksudnya study in this course, menguatkan lagi otak I to be a great filmmaker. You know, to be more than just an actor, to be to give something meaningful to Malaysia. Like macam, you know, I'm so proud of Malaysia. I want other people to know that Malaysia is so powerful. You know, Malaysian filmmaker power gila sebab dengan bajet yang kecil kau mampu buat series. Kan macam orang luar negara dengar aku punya bajet, orang akan macam, "Hah?" Kan? Sebab kawan I baru call I daripada Mumbai. So dia baru buka company. So ni kawan-kawan I daripada New York Film Academy. Dia call I. Dia cakap dia nak collab dengan I. Nak buat non-scripted punya show dekat Malaysia dengan juga India. Dia tanya I bajet. I takut. Malu nak beritahu. Sebab bajet dia kena bagi tahu USD. Aku punya bajet in ringgit. In ringgit. So I macam, oh my god, I'm so shy to tell you my budget. Okay, but this is the budget of Malaysia. Dia kata, it's okay, just tell me kan. Can you imagine how gempak kita? Actually, industri kita sebenarnya banyak sangat orang yang talented. Betul. Banyak sangat orang berdedikasi, banyak sangat orang talented. Tapi kita tak dihargai. Okay? Kenapa? Industri, sebab government tak support kita. Okay, the government does not adore our industry. Kalau government love our industry, kita akan bloom. Sebab kenapa I cakap government tak adore our industry? Kita bukan dah ada like division government yang memang masing-masing? kita ada. Tapi industri kita ni macam paling kita kata rendah. Macam banyak lagi industri kat dalam Malaysia ni yang orang lagi nak. Macam industri seni ni macam apa ni? Apa ni? Dia tak nampak kepentingan. Dia tak nampak benda ni akan memberikan, akan menjana ekonomi. Macam Korea. Kan? Kenapa Korea hebat? Sebab Korea believe in market dia orang punya art kan. Sebab betul. dia tahu culture tu hebat. Betul. Macam kalau kita ada orang percaya dengan culture kita, orang percaya dengan kerja kita, kita pun boleh pergi besar. Tak payah cakap pasal Korea kak, negara jiran Indonesia. Ya, Indonesia. They also very macam dia orang pun sama juga. Sebenarnya dalam macam I cakap dalam Malaysia gempak sebenarnya. Banyak gila kawan-kawan sebab I tahulah I membesar dengan orang, I membesar dengan industri ni kan. Maksud daripada I kecil, I jumpa orang yang sama, I masih jumpa lagi zaman sekarang. Masih lagi kerja benda dalam industri ni. So our passion is so high. Yeah. So I punya macam kenapa juga I nak jadi filmmaker juga sebab I pun nak bantu my industry. Mungkin untuk I tak boleh lagi, mungkin I akan buatlah, I akan put lah all the bricks and layers sekarang mungkin untuk the future. Kan mungkin untuk orang-orang yang akan datang. Tapi tak apalah, memang macam struggle, bengang, stres, sedih kan. Tapi you have to put that layer. Why? Because of passion. Because of the passion is so huge. Kalau tak ada passion ni, dah lama belah. Yeah. Memang takkan duduk macam okay bye, macam okay fine, I don't have to do this anymore. I do have that feeling sometimes. I told you kan. Of course. Macam like I do tell you that sometimes yang orang ingat macam oh Liana Jasmine buat production company. Oh senang dia mesti dapatnya. Kan? They don't know.
Okay, the struggles behind. The struggle behind. Ada orang I pernah pergi pitching, siapa Lena Jasmine? Lena Jasmine ni depan, I tengah pitching, dia bertanya, Lena Jasmine tu famous ke? Right to your face. How would you react? If you kena macam tu, how would you react? Orang tu sound you direct. I tak level you kak. Kalau you deserve to This is what we call perseverance. Perseverance? Macam matang, macam you compose kan? How you react to the person lah. Kalau kita berangin, kita dah macam maki dia. Kau apa hal nak cakap aku macam tu kan? Tapi of course kita professionalism. Kita take it as tak apa, dia cuba untuk melemahkan kita, dia cuba untuk memaki kita di depan muka kita. Tapi kita control. Kan? Kita kawal because kita tahu diri kita siapa. So I melalui banyak benda-benda ni kan. So masa start I buat production, macam you tanya I macam mana I boleh start my own production. The start of doing my own production is also because of I was so sad. So there was one point, okay, I dah menang anugerah. Segala anugerah lah kat Malaysia ni, semua aku dah menang. Okay. Tapi still tak cukup. Apa sahaja tak cukup Macam tak cukup lagi ke nak bagi tahu yang kita memang suka berlakon, kita memang our capabilities. Tak cukup. Sebab apa? Sebab tak tune macam artis mix. Okay, level tune tu tak sampai. Sebab masa tu tengah trend artis mix. Lakon hawuk pun, dia berlakon macam tahi pun, tapi orang nak ambil masa artis mix. tu tahun berapa kak? 2009, 2010. And now we are in 2024, we are still facing the same problem. So benda ni zaman dulu macam sama kan. So tak cukup, sebab masa tu kan I kecil, kadang-kadang kurus kan. So macam tak cukup, doesn't have the body to be a heroine, does not fit to become like the leading lady because she's not as, putih. Those kind of thing, it makes me feel so down. I was like, oh my God, what else? And I remember masa tu my mom macam, kenapa adik nangis? Cakap, yelah, I don't know. Because I don't know what else can I do. Kan macam, I give my heart, I give my all. But like, it's still not enough. My mom cakap dengan my sister, B, you have to help her. You have to do it with her. Tu yang Kak Baby manage you. Sebab Kak Baby pun dia memang suka industri seni. Lepas tu dia memang benci kerja dalam advertising macam penat kan. So at that point, my mom cakap, adik, why don't you do it yourself? Because Abang Aflin Shauki kan. Okay, Abang Aflin Shauki ni macam I punya idola jugalah. Of course lah kan. Macam my mentor, my idola. I'm so lucky juga, Alhamdulillah, because I grow up with all these great people yang kalau call memang boleh tolong. Macam tak ada masalah. Kan? Itu satu benda lah Adriana. Kalau berada dalam industri ni, buat baik dengan orang. Betul. Jangan buat tahi. Industri ni kecil sangat. Kan? Kalau you belagak, you diva, lagi 10 tahun belum tentu lagi you dekat situ. Kan? Hari ni you famous, tapi lagi 2-3 tahun belum tentu you famous lagi. Tapi kalau you buat baik dengan orang, orang akan tolong dan akan nak tolong you, akan nak bantu you. Nak naikkan you sekali. Yes, sama-sama kan. So, I teringat, Abang Aflin Shauki, dia direct his own movie, produce his own movie. Kenapa I nak tunggu I macam terfikir, kenapa I nak kena tunggu untuk orang offer I berlakon bila orang tak hargai? Bila orang tak nak hargai kita punya capability. Orang lagi suka yang macam bodoh-bodoh, yang macam tak power, tapi yang macam banyak kontroversi. Kan? So I pun macam, okay fine. I cakap kat Baby, okay let's try. Okay? So let's try. Lepas tu kita orang pun cubalah. Okay, nak jadi producer okay, buka company. Orang pertama yang kita jumpa was Ahmad Izam Omar. Kalau you guys kenal Ahmad Izam Omar, okay, so dia dulu macam from music yang buat macam all the band, macam all the rap punya kan. Lepas tu dia jadi boss dekat Media Prima. So I jumpa dia direct. I cakap, Ahmad Izam cakap, Mr. Izham, Dato', I really want to do this kan. Macam how, what is the process? He opened the doors for me. So sometimes there will be people that will open the doors for you, okay? But a lot of time people will close door for you. But that's bukan maksudnya you kena stop kan. Okay, so bila Ahmad Izam Omar buka pintu untuk I buat kan tu dan tweet. Okay, lepas tu I ingat okay lah, senang lah lepas ni I dah buat macam okay, susah ya. Lepas tu nak pitch lagi, nak kena jumpa orang lagi, orang tutup pintu, bermacam-macam pintu tutup. 1 tahun tu we did not get any job. 1 tahun 1 job.
to make people believe that we are capable of producing good stuff. Remaja punya stuff, you know, our voices is so hard. Actually, until today. Okay? So, but of course, alhamdulillah, the company grow kan. Macam the company grow, kita dah buat 40 title lah. Mermaid Studios dah buat up to 40 titles. Alhamdulillah. But up until today, even if we go inside a room which is full of men, no offense, no offense, men, they will always look at us in a different light. Yeah, that's my next question. Like how is it like macam sebagai female filmmaker, female there's also actor, female yang tak suka kat perempuan. Itu aku tak faham. Macam bila kau masuk dalam ruang semua lelaki, okay? Memang akan ada egoistik lawan kat situ, okay? Kadang macam tak suka lah. Tak suka awek macam ada power, tak suka awek lagi pandai, tak suka perempuan lebih pandai. I pun tak faham kenapa. Kita tak pernah berlagak pandai pun. Kita just masuk beri idea. Tapi sometimes orang tu memang dah nak reject kita. Dia macam memang ada vibe, tak nak bagi ada ni. Memang vibe tak nak kasih lah, tak nak tolong lah. You know? But there are people macam I cakap yang akan buka doors for me. Banyaklah. Alhamdulillah. Tapi itu semua orang yang I grow up with. Kan? Orang yang percaya I hanya orang yang I grow up with. Because they know that you really like it. And it's in you. Kan? But orang-orang baru, contoh, budak-budak baru setahun jagung kerja lah kan. Kerja pula dekat dalam corporation. Tak kenal kita. Kan? Macam kita bukan suruh belagak dia kenal kita, tak. Tapi kadang-kadang bila kita ada meeting. Contoh kita ada meeting. Kita nak meeting A. Kita mestilah research pasal A. Betul. Tapi budak-budak zaman sekarang yang baru bekerja, dia rasa dia gempak sebab dia duduk atas kerusi ni. Okay? Contoh kerusi ni ada jawatan. Okay? Kerusi ada jawatan, kau bekerja makan gaji. Kau rasa kerusi kau tu hebat sangat. Tapi kau tak sedar kau kerja dalam koperasi. Bila kau kerja dalam corporate, anytime kau boleh kena buang. Kan, betul tak? Kau bukan real makers like us yang pergi cari job. Kalau kau duduk atas kerusi ni, kau belagak, there's no point. Betul tak? And then you tahu you nak meeting dengan somebody, why don't you make research? It's not that we ask you to like hormat kita. Tak ada. At least tahulah orang ni buat apa, nama orang ni siapa. Tahu orang buat apa projek kita dah pernah buat. Bila kita borak tu tahu. Betul. Kan? And I really hate that. So that's why at one point I feel like, oh my god, malasnya nak pergi pitching. Bencinya nak jumpa budak-budak ni. Bencinya nak jumpa orang yang belum apa-apa dah block. Kan, belum apa-apa dah block. Tahu nak tembak aja kan. Tak nak langsung nampak di mana ada positivity, di mana ada ruang. Because they think they are smarter than us. Kan, dia tak tahu yang kita ni dah kerja lama, bertahun-tahun. Nak cerita, dia dalam Pampers lagi kita dah kerja. Kan, budak-budak ni dalam Pampers lagi kita dah syuting lah. Kita dah cari duit, umur kita 9 tahun. Kan, you 9 tahun ni tengah buat apa, kita pun tak tahu. Tapi kita tak judge you. But the way you, when we come, people judge us to, itu selalu buat I selalu, my sister rasa macam, oh you know what, tak apa, give up. Tapi Kak Baby selalu cakap yang one day kita akan jumpa orang yang suka kita. Maksudnya one day kita akan jumpa orang yang akan really like us. Like of what we doing, suka apa yang kita, sukalah apa yang kita macam pegang, apa yang kita idea kita. So those are the kind of, I mean, it's not easy kan? Macam people might think being in the industry is glam. Of course it's glam. What is glam? Actually, tapi I rasa cakap pasal glam depan je. I mean when you go to award shows or bila you pergi bersiap premier filem yang you buat or series yang you buat, tapi behind that you tak tahu yang kita tukar baju dalam kereta, di dalam kemah, makan pun tepi jalan, panas. Tapi itu bergolek-golek, berlaku kena bergolek kat jalan, tidur atas lantai, luka kiri kanan, lebam-lebam, macam orang tak tahu benda tu. Tapi of course bila macam apa-apa je yang kita buat kan, orang memang akan nampak surface. Let it be. Biarkan orang nampak kejayaan tu. Yang tahu kemanisan bittersweet tu kita. Sebab itu yang akan buat you matang. Itu yang akan buat you hebat as a person. Itu yang akan buat you always grounded. Tahu di mana you berada. You akan sentiasa bersyukur. You akan sentiasa, you know, be grateful. Humble lah. Humble down. So biar orang nampak yang all the shiny ones. They don't need to know whatever happen behind closed doors. Macam itulah.
But actually okay, seeing the film industry now kan, I mean kita tengok ada je kak filem yang bagus-bagus. But banyak. Macam I pernah nampak macam one of your comment lah. And people make an article about it. Like bila you cakap pasal okay, filem kat Malaysia ni memang kena pasal tembak-tembak je ke, or keganasan je ke, or benda yang macam ni je ke. Tak boleh ke something yang more human, yang macam pasal because I know personally you macam I suka like actually rom-com. I post benda tu pasal a lot of macam people bila kita pergi dia tak nak buka ruang. Maksudnya dia hanya nak buat cerita macam tu. Dia tak nak buka ruang je. Okay. Tapi kadang-kadang sebenarnya viewers kan bermacam-macam dan kita kenalah ada risk berani sikit kan. Maksudnya macam kena juga feed all this soul, macam soul-soul yang lain. Yang suka rom-com, yang suka benda chill-chill, yang suka cinta kan. Sebab I ada satu buku ni I beli dekat Amerika masa I study dulu kan. Buku tu cerita pasal apa cara kau patut tulis yang salah lah. Maksudnya macam the things yang kau salah buat. Macam inilah sikap-sikapnya. Bila semua orang tengah buat filem gangster sebab okay, so writer yang tulis buku ni dia pembuat filem Saving Private Ryan. Okay. Masa ni orang tengah sibuk dengan filem Godfather. Okay. Filem Godfather Hollywood Hollywood tengah macam gempak filem Godfather memang gempak gila dan dia pun nak tulis filem gangster jugalah sebab macam everything in Hollywood kan. So dah jadi trend, so dia pun nak buat. Tapi dia decided untuk tak follow the trend, dia buat Saving Private Ryan. And look at what happened with Saving Private Ryan. You see, because you cannot always follow whatever is in. You have to be berani. You know, and sometimes you have to be jujur to yourself. So, what kind of stories that you like? Contoh macam director kan. Macam, as a director juga, what I see kan is like now, most directors like to compete, right? Macam real directors akan buat cerita daripada jiwa dia. Compete directors akan buat cerita hanya untuk gempak, yang ikut trend, hanya untuk buat tu lah. Macam memekak Maksudnya macam nak like macam aku pun mampu buat cerita ni, aku pun mampu shot ni, aku pun boleh terbalik ke, aku benci benda tu. Okay, itu tak jujur. So director yang best adalah director yang honest, meaning dia very honest to themselves, which they make films what they like, you know, what they are so pandai about, what they are so close to their heart, like Bernard Chowley, right? He loves rom-com kan. So whatever that cerita dia buat, kau mesti terasa. Tu macam orang yang buat Siri Kami, tahu tak yang buat Kami tu kan? Okay, Kami yang buat Kami tu dia memang band. Buat fanzine tu memang diorang. So sebab tu cerita tu terlalu hit sebab dia sampai sekarang pun orang still tengok juga. Dia kejujuran. Okay, macam Abang Afli. Sebab dia love comedy. It's about him. You remember Bully? Bully, betul. Kan, it's about a guy who's being bullied because he's fat. You know, so I'm sure all of that thing is from the heart. Right? Macam benda-benda yang dia pernah lalui dulu. Kita tak tahu. So bila dia buat jadi filem, orang terasa kan. Macam, oh bestnya. Macam, I pun pernah lalui benda tu. So, I suka benda tu. So, I believe as a director, you have to be honest. When you are honest with your craft, mesti best. Tapi kalau you macam menggelabar, dia tak best lah. And also macam, okay, what do you think of bila kita cakap pasal audience kan? Of course audience, bila itu yang kita feed dia, itulah yang dia nak selalu. So why not macam you cakap, kita feed benda lain. Kita boleh feed audience sebab of course by the end of the day, film is for the audience, right? Kita memang boleh feed audience whatever that they want. But also, kita boleh juga feed something else. Bukan bermaksud, contoh kalau dia suka makan nasi, kita tak boleh bagi dia makan mi goreng. Kita boleh juga bagi. Tapi it's either, do you want to give or not? It's either, is there studio yang open? Ada tak studio ataupun partners kat luar sana yang open to give? Kan? Tapi kalau macam asyik nak menerima benda yang sama pun bosan juga. Kan? Kalau setiap tahun benda yang sama, tak ada benda yang lain, pun bosan juga. So, macam I cakap, orang dalam industri ni banyak talented. Terlalu ramai yang talented, terlalu ramai yang bagus. Cuma tak dapat peluang. Tapi kalau diberi peluang, power. But how? Because it's so hard. Because terlalu ramai dalam industri ni dan untuk dapatkan peluang tu, there's no specific formula. Memang. So how? Like, macam I kan? Macam I dah like 7-8 years in the industry. Started off as a TV host and now acting and stuff. Sampai sekarang I tak tahu like
what is the formula? There's actually no formula. It's actually rezeki kan. By the end of the day, it's also rezeki from Allah. Like if Allah say this is your time, then that's your time. Knowing why you are in the industry for the first place kan. Macam Kak Nasrul cakap dengan you kan, niat kan. Kenapa you berada dalam industri, niat you. Contoh, niat you, saya berada dalam industri ni sebab saya memang suka berlakon. Saya memang nak bekerja, saya nak cari rezeki. Betul? Okay, itu niat yang baik lah. Kan? Dan insyaAllah kalau ada niat yang baik ni, dia akan dilorongkan dengan, memang akan menghadapi banyak cabaran. Susah, ada banyak competitors, especially macam untuk you. Sekarang punya zaman lagi crazy kan. Betul. Macam zaman kat lalu tak ada Instagram ni semua. Kita tak perlu dipilih melalui followers. Betul. Tapi cakap tak boleh, kita dipilih oleh looks. Kan? Macam tak cukup hot ke kan. Tapi zaman sekarang dipilih melalui followers pula. So setiap because diorang perlu macam ni. Pernah diorang cakap because kita ni tak menjadi bualan ramai. So dia perlukan artis ataupun pelakon untuk diorang punya show yang menjadi bualan ramai. Bila ada je, orang akan keep on talking about her or him. I faham. Memang boleh. Memang boleh lah dia nak jadi bualan. Tapi ada juga ruang untuk angkat new talents. Meaning ada juga ruang untuk dibualkan. Maksudnya macam you untuk kita bualkan. Bukan yang dah dibuat. Untuk kita bual pun kena ada juga. Macam we have to create new artists. Okay? We have to create new talents. Kita kena cari pelakon-pelakon baru yang bagus, yang talented. Kita kena bantu. Kita kena bantu untuk mengangkat diorang menjadi star. Star tu takkan timbul kalau tanpa ada banyak orang dikeliling untuk bantu kan? Betul. So macam dulu, macam nak jadi star tu sebab director macam Angka Badar kan, dia angkat kita 3 filem. Lepas 3 filem tu you can soar, something like that. But now tak ada benda tu. Sebab open the doors for you lah. Yeah, because now that kind of relationship tak wujud. Tapi I suka buat benda tu. Macam I cakap dengan you kan, kalau I ada mesti I akan nak you. Betul tak? Because I like that kind of relationship. For me, bila kita roll, bila kita buat story, kita dah boleh imagine siapa, bila kita tulis. So, I suka that kind of method. I like that kind of method because it's very close to my heart. Macam the people that I know that can deliver, artist. Ada juga, maybe sometimes I want new artist. I pun nak juga craft new good actress incoming yang muda-muda yang nak betul-betul berlakon. Tapi bukanlah yang kerana nak famous kan, bukanlah kerana masuk lepas tu tak nak berlakon main-main kan. Macam tu I tak suka lah. Faham. Tapi memang tak ada formula. So there's no formula to, but hard work yes. Okay, hard work yes. But formula untuk macam kena cantik tu semua tak ada lah. Tak ada resepi yang tetap lah. Dia macam luck. Yeah, but setakat ni dah total berapa tahun Kak Nana? You dalam industri ni. Okay, whatever lah kan. Beberapa tahun itu. But what actually macam keep you going? Macam I cakap lah passion. I think macam you know my arwah, my late father. So when my husband kan, dia nak kahwin dengan I kan. So of course orang datang rumah kan. My father pernah cakap to my father-in-law, dia kata Liana ni takkan berhenti. Apa yang dia buat. So dia apa yang dia nak buat dalam industri ni, itu sampai bila-bila. So balik tu bapak dia bagi tahu kat dia lah. Bapak dia cakap macam ni. You know, so sometimes in life also whatever that you want to do is also needs a blessing from your husband kan. Betul. Meaning my husband understand. Like dia tahu I memang suka sama benda ni. Passionate about it. Passionate about it. And I rasa benda yang keep me going is only that. Kan? And betul. Also because I selalu rasa macam bila nak give up, selalu rasa macam tapi macam Allah give me this talent kan. And alhamdulillah there's so many ways for me to find rezeki dengan talent ni. Kan? Alhamdulillah ya Allah, you gave me this amazing capability for me to you know, fly and soar kan. Even though macam Allah juga bagi kita dugaan tu selalu I rasa macam tak apa kot dugaan ni. Macam kalau tak ada dugaan ni mungkin kita akan lupa diri. Betul. Kan? Cabaran yang datang tu mungkin just to keep you grounded. To keep me grounded kan. To always remember that everything comes from Him. And actually I dengan Kak Baby pun macam ada berbincang pasal ni lah. Kita orang macam, you know what?
let go and let God. Okay, so benda ni, this ayat is actually because kita orang pergi Ustaz Mizi Wahid ni. Mizi Wahid. The book is also that title kan, Let Go and Let God. Kan because macam when we lost our parent both, so then kita orang macam kind of like macam mama pass away lah, kita tak dapat job. Okay, so macam last year, lepas my mom pass away, kita orang pergi pitching, semua kena reject. And then kita orang macam duduk one side, nangis tau diorang. Kita cakap, mungkin mama dah tak ada, doa kita tak sampai ke Allah. Kan, I macam, oh my God, where's our person who doa for us not here, right? So I was like, so crying in the car with her, say, nobody is doa for her, who is going to doa for us? Saya cakap dengan dia kan. And I cakap, maybe this is the time where we should, remember and like ground ourselves kan. That's when we started to deep dive and learn agama with our friend Farah Alamin. So dia memang best lah, Farah Alamin ni. Dia yang bawa kita pergi jumpa Iman Club. And then when we started to go Iman Club, kita belajar surah Al-Mulk, kita belajar pasal how great is Allah, is more kan. Kita memang tahu Allah is great, but the more you learn about Allah, the more you fall in love with Allah. And the more you feel like, you know what? We have to let it go and let God bring us where we're supposed to be. We are fighting, we are macam usaha. Maybe there is a reason why Allah is trying to say no to this. Kan maybe Allah is trying to tell us that we have to stop. Because when my father passed away, we didn't stop working. My father passed away 2021 end of the year kan. We did not stop working. We were working like crazy because kita nak suppress our feeling. Kita tak nak ingat. Tak nak teringat. Tak nak macam remember. You're that. Trying to maneuver. Yeah, right? Trying to maneuver. I don't want to remember about my dad punya cancer. And we try to work so hard. For one whole year we were working. And then we did not focus on our mother because we were working so hard. And then when my mom passed away, we did not have work. It's like a macam eye-opener tau. Macam, oh my God, stop. God is asking us to reflect our life. What is the priority? Priority is God, right? Of course. Priority is Allah. Allah is our number one. We have to give that priority first. If we give that priority first, insyaAllah our life is good. And that's when I told my sister, kita macam nak stress pasal tak ada job, tak ada TV station approve, but we are so blessed. I cakap dengan kakak I, we are so blessed, Alhamdulillah. I cakap, we have a roof, we have healthy children, we have a loving husband. I cakap, our family is good. We have travelled so many places in the world. I cakap, there's no complaint, right? So I realized that when you are grateful, you bersyukur, things will go nicely. Kan? Because bila kita tak dapat, kita selalu akan macam, kenapa tak dapat? Kan kita akan macam, why kita tak dapat? Macam kalau you fikir, macam, kenapa I tak dapat karakter tu kan? You akan selalu rasa macam, it's never enough. But actually God has give you so much. God has given us so much along the way that we tend to forget. Right? So when we tend to forget, that's why Allah say, you're not going to get it this time. Because you tak ingat benda yang you dapat. So that's what dia nak suruh kita bersyukur dengan apa yang kita dah dapat sebelum so ni. This has been our journey. Okay, so this journey macam memang dah banyak sangat calm us, macam bagi kita orang rasa bertenang, bagi kita orang rasa macam relax. Kalau benda tu tak ada, tak jadi, mungkin there ada must be a reason. Yeah. And macam bila nak sangat, mesti takkan dapat. So kena sabar. So I rasa patience is virtue, and bersyukur, to be grateful of whatever that you have. Macam I selalu rasa macam bersyukur sangat, macam whenever I walk, people still want to call me, kan? And I think that is rezeki also. I dah lama tak berlakon TV kan. But whenever I walk, people can still remember my song. People can still want to, want to take photo with me, and I feel like, oh God, you still give me this, kan? Because that is also rezeki. Betul. Tak semua orang boleh bertahan sampai ni. Right? And I always feel like people still want me, right? People still want to collab with me. That is rezeki. So rezeki comes in so many ways. And if we are, kalau kita ni selalu bersyukur, the more Allah will give. Yeah. But janganlah kita macam bersyukur tu sebab kita nak Allah bagi, tapi kita bersyukur tu jujur. Like, oh, memang betul. Syukur dengan apa yang kita ada.
But how are you right now? I mean, I'm far more calm. Macam this year, macam ayah kat baby memang dah cakap dah. Like this year, kita calmer lah. Macam kita usaha. Meaning kita create whatever. But whatever projects yang dapat tu, that's it. That's for us. Kalau benda yang kita nak sangat tak dapat tu, tak apa. Let it go. It will come. You know. And I always believe that there are people who believe in us. Kan, there are people who believe in us. There are people who want to work with us. There are people who are cheering for us. So I'm blessed with that. I bersyukur juga. Walaupun tak ramai orang yang cheer untuk I, tak ramai orang yang buka pintu I, tapi I sangat bersyukur dengan setiap orang itu. I bersyukur dengan orang yang ada tu. Dia orang tahulah siapa orang-orang tu. They know who they are. But I'm lucky to have all these people in my life. Yeah. And bila cakap macam tu, buat I lagi bersyukur. Yes. Sebab masih ada kedua ibu bapa. Alhamdulillah. Untuk kita doa. Your mom is there. Yeah, my mom is there. Yeah. So that's why we can be frank. We always cry. Remember when we first met in Jakarta? The first trip, and then you cry. You were telling your problems to me, and I was like, oh my God, this girl. And I also selalu percaya juga, macam orang yang datang, macam kita kan dah makin besar. So macam mana ada buat kawan? Betul tak? Macam makin besar, you tak ada macam pergi buat kawan tau. Tapi macam I jumpa you. And then masa I jumpa you, I rasa macam this girl lah macam perlukan guidance, I rasa. Macam dalam hati I rasa you perlukan somebody. And I feel like maybe Allah temukan dia untuk I kot. Macam for me to guide her, for me to help her along the way. You know, maybe give her nasihat one or two. And macam kita boleh klik kan. And because I tak ada kakak. Kan? And I sulung seorang perempuan. And to have you in my life macam buat I rasa bersyukur hari-hari. Yes, thank you so much. Tapi nak cakap juga pasal kita macam ni guys. Kalau kita orang travel pun kita akan nangis juga dalam bilik hotel. Dalam kereta. But okay, I nak tanya. But have you ever cried because of people on social media talking about your appearance? Like recently, people are saying something yang bad. Yang I sendiri pun macam message you bengang. Macam apa hal diorang ni? Why are they like this? Like apa masalah diorang ni? Kenapa diorang tak pernah tengok orang bare face? Diorang tengok tak muka diorang sendiri? Kenapa diorang macam ni? Like actually macam maybe because I dah lama lah industri kan. So I memang tahu susu galuh. Dia dah macam bulletproof. Macam bulletproof. Actually to me I tak pernah nangis ataupun I tak pernah ambil hati pasal apa-apa yang orang cakap. Tapi to be that is not easy lah kan. To be at macam bulletproof ataupun to be able to let go ataupun untuk macam tak sakit hati. It take years, kan? It take years untuk realise they are fans. Because I'm also a fan. Contoh macam I suka Selena Gomez, okay? Contoh. I bengang Selena Gomez couple dengan Safu Muhammad tu sekarang kan. And then macam I bengang Selena Gomez tak nak sokong Palestin. So sama. So I just letak diri I pun macam peminat juga. Kan macam I pun ada idol I. Dan kalau dia buat benda something pun I nak comment. So to me, when kita menjadi artis, kita memang kena redha. Macam you tak boleh nak kawal apa orang cakap. They can say anything they want. As long as dia tak langgar kita punya keluarga, dia tak masuk into like, you know macam sampai mengaibkan ataupun fitnah benda yang pelik-pelik. Ada je orang cakap, dia isap dadah. Diorang kata mata I isap dadah. I macam, it's okay. I'm born with this, cakap kat diorang. Ya, tapi kita kena belajar as an artist, you have to let go. You tak boleh marah. You tak boleh marah diorang sebab they are fans. So sometimes we have to be grateful for them also. For them to actually go to your account and say something about you. It's actually they like you. So apa yang I belajar ni, my uncle lah kan. So kita kena doa macam, doa ni, Ya Allah Tuhanku, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Allah. Semoga semua yang rasa marah, benci ataupun rasa sakit hati kepada kita, kau lembutkan hati mereka, Ya Allah. So that, Ya Allah, whenever they see us, make them love me. Make them soothe their heart, right? So we have to doa for them. It's okay, right? Yeah. Even if they say bad things for us, we can doa for them. Yeah. It's good to doa for other people. Betul.
So I hold on to that. Berlantun balik kat kita. Actually that one is my uncle. So my uncle selalu ajar sebab dia kata industri ni memang terbuka. Terbuka sangat. Kita terbuka kepada terlalu banyak kan. Jadi you dah tahu dah. Tapi you nak juga kan. Dan Allah dah bagi capability tu. So kita kena tahu macam mana kita nak control. Macam mana nak control diri you. As an artist, we forgive. Okay, we forgive them. We pray the best. We protect ourselves. Then just let go. Kalau itu you punya cara untuk handle netizens or your fans. But nowadays if we see dekat social media, ramai artis ataupun mungkin influencers yang akan react to whatever yang netizen akan cakap. Betul tak? Diorang tak cukup matang. Tak cukup matang lagi. Diorang tak cukup experience dalam industri ni. Diorang tak tahu the true meaning of being an artist. True meaning of being an artist is you have to accept. Kan? No matter what. Macam mana you react tu pun penting. Kan? Kalau orang buat tak baik dengan kita balas dengan baik. Kan? Kalau orang tu tantang macam Abang cakap tadi kan, kalau kita jalan-jalan kan, orang tu kutuk kita dalam Instagram. Takkan dia kutuk kita depan-depan. Kalau kita senyum kat dia, mesti dia senyum balik. Kan? Tapi kita buat tu dengan ikhlas lah. Bukan kita buat tu sebab kita nak raih orang tu punya buat apa-apa. Tak cakap baik dia niat. So, kalau you tahu you berada dalam industri ni kerana niat you untuk bekerja, mencari rezeki, and also because of passion, other things tu insyaAllah dia akan okey. Tapi kalau you punya niat lain, that's a problem. Orang tak boleh cakap you buruk, orang tak boleh kutuk you rasa macam triggered. Kan? Rasa triggered tu sebab apa? Tanya balik diri you. Okay, now dekat ruang terbuka ni Kak, kita ada segmen called NGL, Not Gonna Lie, yang that macam Instagram thing, where you send on your Instagram anonymous orang akan hantar. So I minta diorang akan hantar macam share with me lah your secrets or anything yang you tak pernah bagi tahu orang, dekat sini you boleh bagi tahu. And kita lah tolong sampaikan. Boleh. And you mungkin boleh bagi your POV ataupun apa you rasa lah dengan apa yang dia cakap. Okay, apa rahsia yang pertama Suka juga dengan rahsia orang. Kan? I pernah nak pukul I guna kayu hoki sebab jealous. Grup WhatsApp zaman sekolah I ajak gathering. Such a dumb shit. Sampai jadi kes polis. Until today, I menyirap bila family I tanya kenapa we break. Si segala nak bagi tahu dulu. Selalu kena tinju. Oh my god. I think I pantang masalah abuse. Macam kalau itu anak orang itu anak orang. I ni cakap sebagai seorang mak I ada anak perempuan. You tak ada hak nak pukul-pukul anak orang. Kalau mak bapa orang tak pernah pukul anak dia, kenapa you nak pukul? You boyfriend je. Kalau dah jadi laki pun tiba-tiba tak mampu nak jaga. Belalah. Kan? Bagi balik orang tu dekat mak dia. I memang pantang sebab masa zaman muda dulu, I memang ada juga kawan-kawan I yang kena go abuse terus benda ni kan. Sedangkan boyfriend je. Kenapa nak dengar cakap boyfriend? Kan haram. Astagfirullah, zaman muda dulu. Kalau macam dah besar kan, macam bila dah bagi besar rasa macam menyesalnya zaman muda. Tapi itu adalah perjalanan hidup kita lah. So kita belajar. Tapi apa yang Habib cakap, kalau cakap boyfriend, pukul, jalan. Kalau husband pun, ceraikan. Jalan, bagi tahu mak bapak you. Jangan bagi orang pukul you. Geram. Yang kau pun dah kenapa nak pukul anak orang? Hebat sangat. Aku pukul kamu tu. Okay, another one. A wife as the breadwinner without the privilege to be too tired, it sucks. Because we don't get the luxury of coming home, lying down, scrolling down social media. What do you have to say about that? I mean, you as a wife, as a mother. I faham macam ada setengah household kan. Ada setengah household memang wife breadwinner or maybe wife earn more. You know, and sometimes ada yang sama-sama, ada yang alhamdulillah rezeki husband bagi segala-galanya. But by the end of the day, marriage is so hard for us to macam tackle other people's marriage because hanya you je yang tahu you punya marriage. So kalau you ada problem macam ni, you patut talk with your husband. Macam mana kita nak maneuver our life. Kan, because orang lain tak patut masuk campur whatever yang buat you happy. Kalau you happy, husband you dekat rumah jaga anak dan you keluar and benda tu buat you happy and benda tu bahagikan you, go ahead. Kan? Sebab tak ada siapa yang judge. Tak ada siapa, kita tak payah fikir pun apa orang lain fikir. Yang penting kebahagiaan you. Tapi kalau you rasa you penat, you selalu kerja, mungkin husband you tak buat apa-apa and you rasa sedih, you kena talk. Kena bercakap. Kena bercakap. Jangan pendam seorang-seorang, nanti kau pula mental. Nanti kau pula mental lah. Kalau takut nak cakap, mungkin boleh cari help from
faham ada lah macam psychiatrist ke ada third party lah. Tapi kadang-kadang bahaya pula kalau kita cari third party nak cerita third tentang party rumah tu tangga. Proper lah. Yang Maksudnya proper. macam a doctor ke a proper tempat. Bukanlah macam random best friend, nanti best friend tu pula bagi tahu orang ni tak boleh macam tu. Because macam I cakap, marriage tak sepatutnya tak patut diwar-warkan. Masalah you, because macam I cakap, marriage ni pelik. Marriage ni susah. Kan orang selalu ingat macam kahwin best ni kahwin. Kahwin memang best. Tapi dia juga ada dugaan dia. Kan macam-macam you hadapi. Kan? Tapi macam mana you maneuver lah. Macam you dengan I, kita jarang nak share all those happiness. I mean, in terms of our family ke, our husbands ke. Sebab kenapa? Sebab kita dua je tahu, because I mean, you pun banyak nasihat I, and I pun dengar daripada orang-orang lain. Sebab benda-benda yang happy-happy ni, jangan tunjuk sangat dekat orang. Mungkin macam ada orang tak happy dengan bila tengok kita happy. Macam kalau you nampak kan, macam ada banyak kalau dalam TikTok ke Instagram kat ustaz cakap, jangan terlalu tunjuk. Tapi macam being an artist susah, betul tak? Sebab being an artist ni, kita nak kena tunjuk apa kita buat. Kadang-kadang benda tu collaboration, macam with a hotel ke, kita macam ada collaboration dengan brand, sekarang kita kena bagi tahu. Kadang kita nak kena influence orang untuk pergi bercuti, kita influence orang untuk beli produk ni. Itu tak apa. Okay, benda-benda tu tak apa sebab itu dasar kerja. Betul. Tapi kalau macam I, benda personal, I memang less, sangat less kan. Macam biar kita sendiri je yang tahu. And kadang-kadang itu je privacy kita ada. Sebab lain semua orang tahu. Betul. So kita kena tahu juga maneuver privacy kita. Mana yang kita rasa macam sacred, kita nak sayang, kita simpan lah dia. Betul. Macam kalau kita pergi holiday personal, kita simpan. Betul. Tapi kadang-kadang mungkin ada orang yang macam salah faham. Dia ni ada masalah ke dengan suami dia? Tak apa. Tak apa je. Macam memang banyak juga orang macam pernah macam komen-komen benda aneh-aneh. Kan? Lepas tu kadang-kadang kita burst sikit dengan husband kita. Betul. Sebenarnya Alhamdulillah ada lagi. Tapi banyak orang macam suka cakap benda kita tak nak orang, yelah kita tak nak orang. Kadang-kadang bila kita post terlalu banyak pula, dia menjadi orang iri hati. Betul. So jadi kita elakkan benda-benda ni, macam cakap doa tadi lah. Kan doa tu, dan kita pun kena kontrol apa yang kita post. Yes. Alright, thank you so much Kak. It's just dua benda je lah, dua rahsia yang je? I nak share dengan you. Ada lagi banyak. Tapi kita keep untuk dua tu je lah. Sebab kita pun dah sembang lama. Gila. Sedar nangis semua, settle. Aduh, kecoh lah. Thank you so much Kak. Thank you so much. Welcome sayang. Bye. Bye.